सलीम जाति रे से मुसलमान से गाई चरई तार गुजुराण मेंटाए। दिने सलीम गाई नहीं चरईबाकू जाइथिला। से गाई मानकू पड़िया रे छाड़ी देई नई पाखकू गाधेइबाकू चलिला। नई रे गाधोउतिबा समय रे ता कानकू किछि शब्द सुभिला। शब्दटी पाख जंगलरू आसुथिला। से सेई शब्द को अनुसरण करी शब्द आसुथिबा दिगकू चलिला। किछि बाट जिबा परे से देखिला किछि लोक झांझ मृदंग बजाउचंती। ए सबु जिनिस ताकू टिके अजब लागिला। तापरे से गोटे बेणा बुदा पछपटे लुचि सेमानक उपरे नजर रखिला, जेमिति सेमानकर नजर या उपरे न पड़े। से देखिला गोटे वयस्क व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पिंधि किछि प्रवचन देउचंती। आउ किछि लोक झांझ मृदंग धरी तांको चारि पाखरे बसी प्रवचन शुणुचंती। सलीम दूरे रे थिबारु ताकू एते स्पष्ट किछि शुभ न थाए। तार भारी मने ହେଲା कि बाबा कौन कहउचंती मु टिके सुनिबी। से आउ टिके पाखकू जाई गोटे बड़ बरगछ पछपटे लुचि बाबांको कथा को मन देई सुनिला। से सुनिला बाबा जगन्नाथ नाम को बार बार उच्चारण करुचंती। से तो मुसलमान, से कौन जानिबो जगन्नाथ किए? से जानि नथिला। से मने मने भाबुताए ए जगन्नाथ किए? ए लोक जनक बारंबार तांको ना काई नउचंती। किछि समय परे प्रवचन शेष ହେଲା। सब लोक सेठारु चली गले। समस्ते चली जिबा परे सलीम ता गाई मानकू धरी घर को फेरिला। से फेरिबा बाटरे तार मन को खाली गोटे प्रश्न उंकी मारुथाए। से व्यक्ति जनक बारंबार जगन्नाथ नाम को काई नउथिले? एमिति भाबु भाबु तार जगन्नाथ विषय रे जानिबाकू भारी मन होला। तापरे से घरे पहुंची खाइकी शोइला। तापर दिन सकाळु सकाळु उठी गाई मानकू धरी चराइबाकू चलीगला। से गाई मानकू घास पड़िया रे छाड़ी देई नई रे गाधोई सारी सीधा चलिला सेई जगह जो जगार बाबा काली प्रवचन देउथिले। सलीम एमिति भाबरे सबुदिन प्रवचन शुणी शुणी से जगन्नाथ प्रेम रे पागल होईगला। मो जेमिति हेले श्रीक्षेत्र जीवी, आउ मो कालिया शांतक दर्शन करिबी। ता परदिन से श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा कला। से जेतबेले जाई बड़ दांडरे पहुंची जाइची तार खुशीर ठिकଣା रहिलानी। मु आज बहुत खुशी। जा हो एते दिन परे मु शांत को दर्शन करिबी। हेले मु तो शांत को पाई किछि आनिनी। शांत जदि मन दुख करिवे। सलीम एमिति भाबी भाबी मंदिर आगरे पहुंची गला। से जेमिति मंदिर भीतर को प्रवेश करिबाकू चाहुची, मंदिरर कार्यरत अधिकारी माने ताकू फेरई देले। तू तो गोटे मुसलमान भलिया देखा जाउचु, तू मंदिर को प्रवेश करि परिबुनु। बाबू मो ऊपर टिके कृपा कर। मो बहुत दूररू शांतक दर्शन पाई आसीची, मते टिके दर्शन करिबाकू दियो। नाई नाई, मुसलमान मानंको मंदिर भीतर को प्रवेश निषेध। तू मंदिर भीतर को जाई परिबुनी। बाबू केवल थरुटिए जगह को देखी बाबू। तू जा, रथयात्रा बेल को आसीबू। महाप्रभु सेते बेल को बाहर को बाहरिबे। तू जेते मन सेते देखिबू। अधिकारी माने सलीम को न छाड़िबारु सलीम मन दुखरे घर को फेरिला। आउ रथयात्रार अपेक्षा कला। कौ दिन रथयात्रा हब मु शांत को टिके दर्शन करिबी। आउ सेई दिन जल्दी आसी पहुँची गला। काली रथयात्रा
ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯିବି। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ କାଲି ରଥକୁ ଆସିବେ। ମୋର ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଳିବ। ସେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କରି ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ହେଉନଥାଏ। କେମିତି ସକାଳ ହେବ, ଏମିତି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ତାର ଆଖି ଲାଗିଗଲା ଜାଣିପାରିଲାନି। ସକାଳ ହେଲା। ସଲିମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ସଲିମ ତରତର ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତା ପାଦର ବୁଢ଼ା ନଖଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ପାଦରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବାହାରି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ। ସେ ତା ଗାମୁଛାରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିରି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତଥାପି ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। ରଥ ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। କେତେ ଭକ୍ତ, ପଣ୍ଡା, କେତେ ପଡ଼ିଆରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ସଲିମ ତାର ଦୁଇ ହାତ ଟେକିଦେଲା। ହେ ଜଗା, ହେ କାଳିଆ, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକଟେ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାହିଁ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛ ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ ଥରୁଟିଏ ତମ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି ଡାକି ଦେଇଛି। ରଥ ଥପ୍ କିନା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରହିଗଲା। ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବି ଆଉ ଗଡ଼ିଲାନି। ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ରଥ ଆଉ ଗଡ଼ୁନି। ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଗିଲେ? ଆମ ହାତରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି? ଯେତେ ଯାହା କଲେ ରଥ ବି ଟିକେ ବି ଘୁଞ୍ଚୁନି। ସେତେବେଳେ ସଲିମ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ। ଗୋଡ଼ରୁ ତାର ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆଶାରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବି ଖାତିର କରୁନଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ! ରଥରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାର ନାଚି ଯାଉଛି। କି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ମୋ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ! ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତିକି କହି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଦେଇଛି, ତାର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ତାର ନଖ ପୁଣି ଥରେ କଅଣି ଆସିଲା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏ ତୁଚ୍ଛ ଭକ୍ତଟିକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ରଥକୁ ବି ରଖିଦେଲ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା।